La zona norte de Europa. Un mundo de nieve y hielo. Desierto, estéril y remoto. Solamente durante el breve verano, el Ártico nos muestra sus secretos y revela los restos de una historia que casi ha sido olvidada. Guerra en el Ártico. La hora de la debacle, segunda parte. Norte de Noruega, invierno de 1942. Ya han pasado 18 meses desde que las tropas alemanas penetraron en el Círculo Ártico, la zona más septentrional que utilizó Hitler para el avance sobre Rusia. Pero todo se les había puesto en contra. Temperaturas de 60 grados bajo cero, la falta de carreteras y la fuerte resistencia del Ejército Rojo. Durante meses, miles de soldados se quedaron atrapados en el invierno ártico. Habían cavado su propia tumba. Los alemanes se habían aliado con los finlandeses. Ambos ejércitos habían cruzado la frontera con la Unión Soviética. Su misión era conquistar Múrmansk y cortar la vía férrea de Múrmansk. Esta línea, conectada con el puerto libre de hielo, era la única fuente de suministros de Leningrado, la arteria principal del Estado soviético. Pero los alemanes y los finlandeses estaban lejos de cumplir su objetivo. Así que cambiaron la estrategia. No neutralizarían Múrmansk por tierra, sino por aire. Pero ni siquiera los ataques masivos de la Luftwaffe pudieron cortar la línea de suministros de Múrmansk. El puerto fue defendido con ferocidad por el Ejército Rojo, y muchos de los aviones no consiguieron volver a sus aeródromos en Finlandia y Noruega. De hecho, hubo tantas bajas que más de la mitad de los aviadores alemanes no sobrevivieron a la guerra. Y la Luftwaffe afrontaba otros problemas graves. El clima del Ártico casi siempre es malo, y la Fuerza Aérea, al igual que la Marina, solo puede ser efectiva con unas predicciones meteorológicas fiables. Mal wurde Nebel gebraucht, sich zu tarnen, mal wurde schönes Wetter gebraucht, etwas zu erkennen für Flieger. Und das musste durch Wettermeldungen unbedingt abgesichert werden. Desde el inicio de la guerra, Alemania ya no tenía acceso a todos los partes meteorológicos del exterior, de forma que la Fuerza Aérea y la Marina llevaban a cabo sus propios vuelos de reconocimiento. Los pilotos medían la presión, la temperatura y la velocidad del viento. A veces volaban 1000 kilómetros mar adentro en el océano Ártico, llegando hasta el paralelo 80.
Con respecto a la información del tiempo, la Marina alemana descubrió que el archipiélago de Svalbard era especialmente útil. Incluso estableció estaciones meteorológicas permanentes en las islas. Desde el punto más septentrional del continente europeo, el Cabo Norte, hay casi 1000 kilómetros hasta llegar a Svalbard, cuyo nombre significa literalmente orilla fría. El clima de Europa occidental y central se forma en estas latitudes árticas. Así que los datos meteorológicos de esta región eran vitales para todos los países inmersos en la guerra. En una operación militar, Alemania instaló la estación meteorológica Crusader en Spitsbergen, la isla más occidental del archipiélago de Svalbard. La misión fue dirigida por Hans Robert Nospel, un pionero de las estaciones en el Ártico de solo 28 años. 9 meses más tarde, cuando la base estaba siendo evacuada, Nospel fue mortalmente herido por una de las minas que rodeaban la instalación automatizada. Respetando su última voluntad, lo enterraron en Spitsbergen. Mientras centenares de miles de hombres jóvenes morían de forma anónima en los campos de batalla, la pérdida de Hans Robert Nospel fue algo extraordinario. En su entierro, recibió los máximos honores militares. En el continente, la guerra había cambiado de rumbo. Las tropas alemanas estaban estacionadas por toda Finlandia, y estos jóvenes buscaban la compañía de las chicas finlandesas. A pesar de la guerra y los problemas, ambas partes tenían grandes ansias de amor. Las mujeres finlandesas, conocidas como lotas, se ponían en contacto con los alemanes cada día. Eran las buenas samaritanas de las bases militares, aquellas que se encargaban de la comida, la ropa y de cuidar a los enfermos. No, Lotan tehtävät oli semmoinen, että sitä niin kuului laillaan siihen valmiuteen. Ja minä olin niin muonitusjaoston jäsen. Sitten siinä oli se vesijohtolaitos, siinä oli sotilaat ja semmoisia vartiopaikkoja. Niin niille sitten, kun niille tuotiin tietysti ruoka, niin käytiin niiden sijat, semmoiset, missä he asuivat, niin siivoamassa ja tiskattiin ja aina kun tuli semmoisia, niin... Durante la guerra, había lotas por toda Finlandia. Eso hacía que las mujeres jóvenes tuvieran la oportunidad de ganar algo de dinero. Heli-Maja Peltoniemi también aprovechó la ocasión y trabajó en un campo de suministros alemán. Mä olin niin lapsi. Semmoinen huntalo. Ne oli semmoisia, kun ne on semmoisia kohtelijia, tulevat lähelle ja yrittävät puhua. Niin mä pelkäsin, kun mä en ollut semmoisissa tilanteissa ollut koskaan. Pero otras oportunidades se presentaban solas. Helmi Finke, por ejemplo, trabajaba de camarera en el café de sus padres, en Kemijärvi. Allí conoció a Hans, un soldado alemán. Tras el trabajo, la acompañó a casa. No niin, se oli tosiaankin, että miten minä nyt sen kertoisin. Kyllä se sitten tosiaankin oli myöhemmin, että hän pyysi, että jos saisi sisällekin tulla ja no minä lupasin ja siellä tosiaankin seurusteltiin sitten kotona ihan noin vaan.
Heli Maja Peltoniemi también conoció a un soldado alemán. Se oli vartijapäällikkö. Vaikka minä sen tiesin, että se on paljon vanhempi minua niin kuin on. Mutta sitä otti niin kuin sillä lailla turvautu. Kun se oli turvatonta elämä kuitenkin. Niin, no sitä ennenhän mä tietysti tulin raskaaksi ja kävin. Niin, no sitten tosiaankin kyllä se raskaus oli jo aika pitkällä ennen kuin tietysti ihmiset vähän oli jotain sanoneet siitä, että kun saksalaiselle nyt ottaa. Siellä useimmiten meni näin. Kyllä siellä monta tyttöä alkoi ottamaan. Mutta ne miehet lähetettiin heti rintamalle ja tytöt lähti pois. Ja mä olen hyvin vähän kuullut niistä tyttöistä. Että ei minä ainoa ollut. Lähestulkoonkaan. Había 3 puntos de asalto en el frente. Todos ellos conectados a la línea de Murman, que unía el puerto de Murmansk con Leningrado y transportaba el vital armamento desde Gran Bretaña y Estados Unidos hasta el interior de Rusia. El Ejército Rojo se esforzó al máximo para defender esta ruta. Desde 1942 hasta la primavera de 1944, el frente no sufrió cambios. Entonces, los soviéticos lanzaron una gran ofensiva. Las fuerzas alemanas tuvieron que retroceder mucho en sus posiciones. Das hat sie einfach gekommen, bis sie ummaßen, die Ivan. War nur Rauch. Und ich dachte, Gottes Willen, man lässt sich überstehen. Oh, sorry, warte ein bisschen jetzt los, ich komme. Da schreit er zu mir, schieß! Ich sage, warte ein bisschen. Ich bin so aufgekniet, die Waffe jetzt unter den Arm und riss. Da hat man nicht viel Gefühl. Nicht viel Gefühl. Man macht das, was man unbedingt muss, um das Leben zu retten, so ungefähr. Los 3 bandos, alemanes, rusos y finlandeses, sufrieron muchísimas bajas. Keskitys oli loppunut ja hyökkäys oli saatu torjutuksi, niin siellä jäi välimaastoon venäläisiä haavoittuneita. Ja ne siellä volisivat ja parkuvat totta kai. Siellä oli varmasti vaikeasti haavoittuneita ja hirviä kipu. Se oyeron disparos y los gritos cesaron. Tämmöinen se oli jollakin tavalla outo tapaus. Ja tämä ei suomalaiset kyllä tehnyt, ne pyrkivät saamaan haavoittuneensa pois eikä tappaneet. Mentalmente, los hombres llegaban al límite de sus fuerzas. Cada vez, la muerte se iba convirtiendo en parte de la rutina diaria.
Wir lagen unter sehr starkem Artilleriebeschuss. Ich lag in so einer Graben, so eine Mulde war das, so ein Dings. Und wurde dann zum Kommandeur gerufen und mein Oberjäger Bindrin sagte, Herr Leutnant, darf ich da rein? Weil war nicht überall so Höhlen, wo man reinkriechen konnte. Ich sage, ja. Und ich war so 40, 50 Schritt gegangen, da detonierte eine Granate oben in den Bäumen und ich hörte einen Schrei und der Binding, der in mein Loch gekrochen war, war tot. Ich kann mich sogar noch an einen gefreiten Helgott erinnern. 18 Jahre war er alt, ein blonder Mann, kam aus Bayern. Der war auf eine Mine gelaufen. Und die Mine hatte ihn alles zerfetzt, Unterleib, alles. Aber oben war er klar. Und er packte in seine Tasche rein, zog die Bilder raus, zog sein Dings raus und gab sie, schickt das meiner Mutter. Er nahm seine Uhr weg, die schenke ich dir. En algunas zonas del frente, alemanes y finlandeses combatieron a los rusos en unidades combinadas. Sitten saksalainen joukkue tuli siihenkin minun tukikohtaan ja teltta jäi niille käyttöön. Mutta häin tuskin me olimme päässeet pois siitä tunturilta, niin ryssä oli huomannut tämä vaiho ja niinhän oli salakäämästä illan, mutta hiipine siellä tunturi ylittä ja tappaa toistakymmentä, oliko se 12 saksalaista siihen telttaan. Ruumiita ja haavoittuneita kuljetettiin parkkina kolonnakaupalla. Desde 1941, la ruta marítima a través del Océano Ártico también se hizo muy peligrosa. Los convoys aliados, formados por unos 30 barcos, llegaban a Murmansk. Eran cargueros escoltados por unidades de la Marina Real. Al principio, los submarinos alemanes hundían todos aquellos buques. Miles de marineros aliados murieron en esas aguas heladas, entre ellos muchos noruegos. Ærlig talt, vi var livredde, de tyske ubåtene. Så dyktige var de. Vi var redde. Vi følte at når de var rundt, så satt du i ventecelle på dødscella. Satt og ventet. Og det kaller jeg for konvoien under de forhold der, så det var som å sitte på dødscella. Du fikk utsettelse hver gang en båt ble tatt og du ble spart, så hadde du fått en utsettelse. Du hadde fått en litt midlertidig benådning, men så kom faren igjen. La aviación alemana también era una amenaza mortal para los convoys aliados. Desde 1942, el Tirpitz estaba atracado en Noruega. El mayor buque de guerra de Hitler y orgullo de la marina alemana estuvo casi todo el tiempo en Vattenfjord,
al norte de Trondheim. Tras el hundimiento de su barco gemelo, el Bismarck, los alemanes temían que el Tirpitz compartiera el mismo destino, ya que se convirtió en un objetivo prioritario para los británicos. Así que el espacio aéreo que lo rodeaba estaba protegido, sobre todo con niebla artificial, pero los pilotos británicos se las ingeniaban para encontrarlo. Ich erinnere mich an einen Fall besonders. Wir waren gerade beim Mittagessen-Fliegeralarm. Ich renne auf meinen Stand. Wir sehen eine Spitfire, die offensichtlich nur zur Aufklärung gestartet war. Und ich weiß, seit Nachkriegsende haben wir Bilder zu Gesicht bekommen, Aufnahmen, die Spitfire von der Tirpitz eigentlich am Liegeplatz gemacht hatte. Se utilizaron más de 700 aviones para destruir el buque de guerra. Muchos de ellos fueron derribados por los cañones del propio Tirpitz y acabaron cayendo en el mar o cerca de la costa. En el ataque murieron centenares de aviadores británicos. Durante mucho tiempo, los aliados llevaron a cabo operaciones secretas para destruir el Tirpitz. Y ninguna de ellas tuvo éxito. Pero el 12 de noviembre de 1944, la Royal Air Force le asestó un duro golpe a la Marina alemana. Atacado con bombas especiales, cada una de ellas de más de 5 toneladas, el barco se hundió. ...971 marineros murieron. Man war traurig über die vielen Kameraden, mit denen man jahrelang zusammen gelebt hatte, die alle tot waren. Mein Freund und Crewkamerad, mit dem ich jahrelang zusammen wohnte. Es war furchtbar. El hundimiento del Tirpitz otorgó a los aliados la supremacía definitiva en el norte. Cada vez había más convoys que llegaban a Murmansk sin bajas. La situación también cambió en tierra firme. Husker en gang en tysker som var nede ved Pasvikelven og vasket en bil. Så kunne jeg litt tysk Vigets. Og så sa han scheisse. Varom, scheisse? Jo, så forteller han at tyskerne, at de allierte bomber så i tyske byer. Og det er nød. Spesielt fordi at disse svære bombetoktene over tyske byer, den tysken fortalte om det. Og han sa det at det går scheisse. Kirkenes también fue atacada desde el aire por bombarderos soviéticos. Esta ciudad, localizada en el nordeste de Noruega, estaba repleta de tropas alemanas. Los civiles se protegieron de los aviones aliados en refugios antiaéreos o cerca de las minas de hierro. Så ble det ropt, slå av lysene, og da ble det belgmørkt inn i tunnelen. Vi ungene vi satt på sporet som det gikk jo spor inn i tunnelen. Der satt jo vi, ikke sant, sånn en sildring av vannet gjennom veggene. Den sitter enda i dag.
Ja, 4. juli 1944. Da var det et svært angrep på Kirkenes. Og uheldigvis så traff det sovjetiske flybomben, den traff vannettet, hovednettet altså. Med det resultat at de hadde ikke vannslokkene. Og inkludert da de bomangrepene som hadde vært fra 22. juni 1941, så var omtrent halve byen blitt eliminert. Ya no podían detener el avance soviético. El Ejército Rojo expulsó a los alemanes de muchos puntos de Finlandia, entre ellos de la ciudad de Petsamo, de gran importancia estratégica. Also da einfach mannschaftsmäßig nicht ausgereicht, hier einen Sieg erringen zu können, also die Russen niederzukämpfen, die sich ausgesprochen tapfer gewehrt haben. Ausgesprochen. La pérdida de las minas de níquel de Petsamo fue un golpe terrible para la industria armamentística nazi. Esta materia prima era fundamental para los astilleros de la nación. Para miles de soldados alemanes, la guerra del Ártico acabó en un campo de concentración soviético. En primera línea, todo se venía abajo, pero en la retaguardia reinaba una sensación de falsa calma. Niin, no oli tosiaankin sitten niin pojat soittaneet sairaalaan ja no sitten oli tosiaankin Hans haettu sieltä sinne parakille ja ei muuta kuin siellä ruvettiin skoolaamaan. Hans oli istutettu pöydän päälle ja siinä juhlittu. Vasta seuraavana päivänä pääsi sitten minua katsomaan sairaalla. Ja olihan se mielissään, kun oli poika. Pero de repente, los soldados tuvieron que despedirse de sus seres queridos. Los alemanes estaban siendo expulsados de Finlandia. No ei siinä ollut sen kummempia jäähyväisiä. Ei siinä ollut jäähyväisiä. Semmoisessa pienessä kopissa seisottiin siellä ja se oli semmoinen niin kuin piilonurkka vain. Ei siellä mitään jäähyväisiä olla. Mä lähdin kävelemään sieltä, sitten se tuli se hoitaja oven takaa ja mä lähdin kävelemään sieltä pois vaan ja hei vaan ja näki pikaisia näkemiä. Siihen se loppui. Ja Hans, se oli jouluaatto. Hans soitti minulle ja sanoi, että tulee häntä saattelemaan, että heidän porukka on lähdössä Norjaan. Ja se oli jouluaatto, kun minä sitten lähdin junaan. Ja siinä me sitten asemalla hyvästit heitettiin. Kyllä, ei ollut isä ensimmäisellä joulullakaan kotona. Joo, semmoinen tapaus se oli. Entonces, ¿qué pasó? El 2 de septiembre de 1944, el mariscal finlandés Carl Gustaf Mannerheim le envió una carta a Adolf Hitler donde decía que Finlandia ya no estaba en guerra con la Unión Soviética. Para salvaguardar la existencia de Finlandia, había negociado un armisticio privado con Stalin y esperaba que Hitler lo entendiera. Sin embargo, la respuesta de Hitler fue contundente. El mismo día que empezó la retirada de tropas, también ordenó que lo destruyeran todo a su paso. Era una política de tierra quemada diseñada para obstaculizar el avance soviético. Tromsø, norte de Noruega, septiembre de 1944. Durante la caída nazi, la Marina alemana llevó a cabo otra operación secreta en el Océano Ártico. Un destacamento siguió la misma ruta que habían tomado los convoys aliados.
Su destino era la bahía de Wordy, en la zona nordeste, una región remota al norte de Spitsbergen. Das wird eure zweite Heimat werden, hat Dr. Dege gesagt. Wir waren dann endgültig der Zivilisation entronnen. Nun konnte uns das mitteilen. El jefe de la expedición, el doctor Wilhelm Dege, era un profesor con experiencia en el Ártico, pero no era soldado. Su misión era instalar una estación meteorológica en Haudegen. Construyeron una cabaña con piezas prefabricadas. Estaba diseñada para durar 2 años. Mientras 11 hombres se preparaban para pasar el invierno en la bahía de Wordy, los 2 barcos que los habían traído se marchaban, antes de que las masas de hielo del Polo Norte sellaran el fiordo durante meses. El equipo meteorológico de Haudegen se quedó completamente solo. Für uns war der Krieg weit weggerückt dort. Völlig ungewöhnlich war die Stille dieser Landschaft, wo wir uns sehr dran gewöhnen mussten. Ich hatte jedenfalls immer damit zu tun. Man hörte das eigene Herz schlagen, wenn man auf Wanderschaft war. Llegó el otoño y con él las primeras tormentas. Midieron unas temperaturas de hasta 58 grados bajo cero y vivieron una experiencia en un entorno completamente hostil. Sin embargo, se acostumbraron a la cabaña y siguieron con su misión: estudiar el clima del Ártico. La posición de los meteorólogos no fue segura hasta el mes de octubre, con la llegada de la noche polar. No habían utilizado la radio para evitar un posible ataque. A partir de aquel momento, gracias a la oscuridad, ya podían transmitir sus datos codificados a Alemania. Al mismo tiempo, en el este de Finlandia, la retirada alemana iba a toda máquina. Stalin había puesto una condición: tenían 2 semanas para retirarse de Finlandia. Pero era muy poco tiempo. La Unión Soviética presionaba al ejército finlandés para que los obligara a salir por la fuerza. Silloin oltiin aseveljiä ja sitten oltiin vihollisia. Ja eiköhän meidän olisi tarvinnut. Minä luulen, että suomalaiset ei olisi mielellään tapellut. Olimme saanut jo ryssää vastaan tapella aivan riittävästi. Että tappeluhallit oli siinä mielessä pois, mutta ryssä pakotti meidät siihen, että joudumme vielä aseveljen kanssa ottamaan nyt. El 1 de octubre de 1944, tropas finlandesas y alemanas se enzarzaron en una batalla en la ciudad de Tornio, donde los nazis tenían el campamento Pico Berlín. Lo dirigía un joven teniente llamado Werner Herbesmeyer. Nachts um 2 Uhr werde ich hochgescheucht durch Schüsse, die in die Baracke einschlagen. Überall ballerte es. Da kam vom Bahnhof, der Unteroffizier kam an, die Finnen, die über die Brücke gekommen, haben uns beschossen, ich habe 2 Verwundete da. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Finnen sind.
Herzbergsmayer fue en persona al puente sobre el río Torniojoki. Me siellä törmättiin saksalaisten puolustukseen ja jäätiin asemiin siinä sitten. Schwere Maschinengewehre? Nein, das können nur Finnen sein. Herrgott, was ist jetzt los? Jetzt sitzt sie hier in der Falle, nicht wahr? Herzbergsmayer era responsable de 170 soldados. Mein letzter Befehl, der durchgekommen war, hieß, Tornio zu halten bis zum letzten Mann. Und dann hatten die Finnen alle Nachrichtenverbindungen abgeschnitten. Cuando la noche cayó sobre Tornio, comenzó la batalla. Varios regimientos finlandeses atacaron con artillería pesada y lanzacohetes. Pero el combate tuvo un final inesperado. Dann war es so kurz vor Mitternacht. So lange haben wir da drin gelegen unter Beschuss. Da hörten wir aus dem links von uns liegenden, etwa 80, 100 Meter entfernten Lagerbaracke lautes Singen und Grölen. Da kam ein Feldwebel Kuterna, sagte der Leutnant, jetzt haben sie den Schnaps gefunden. Und wenn die Finnen Schnaps haben, dann denken sie nicht mehr an Krieg. Herzbergsmayer utilizó la debilidad finlandesa por el alcohol para escapar con un puñado de hombres, 16 en total. Esperaba que los finlandeses estuvieran borrachos, pero no fue así. Sitten me lähdettiin saksalaisten perään ja tultiin Laurilaan Kemijokivarteen ja siitä lähdettiin Kemijokivartta ylöspäin. En este punto, los finlandeses mataron a muchos alemanes. Las aguas del río se volvieron rojas. Werner Herzbergsmayer fue el único superviviente de su unidad. Las tropas alemanas retrocedieron y, según parece, se refugiaron en Sturmbokstellum. Aquí, en una lengua de tierra próxima a la frontera noruega, los alemanes establecieron su último bastión. Werner Herzbergsmayer también consiguió llegar hasta una zona segura. Und dann kam da das erste Mal das Gespräch auf, können wir den Krieg denn noch gewinnen? Ich sage, Herbert, denkst du denn? Ja, sagt er, ich sehe auch nicht, woher soll das kommen? Wie sollen wir das noch schaffen? Ne? Guckt er immer so rum. Ne? Aber vorsichtig, sagt er, vorsichtig. Ne? Los habitantes de la zona fueron evacuados por la fuerza hasta Suecia, donde los campos de refugiados estaban llenos de gente. En el norte del Ártico, la política nazi de tierra quemada se cumplía a rajatabla. Tietysti mä muistan nämä evakkoon lähöt, kodin hajottaminen. Siellä oli pihalle laitettiin tavarat kaikki kassaan, koska oli puhetta mennään Ruotsiin. Se oli sunnuntai-aamu ja se oli ihan puolen tunnin tarkkuudella, milloin piti lähteä. Täällä oli niin sanotut alppijääkärit silloin.
se joukko, mikä oli täällä, nehän häipyi kokonaan. Ja tuli sitten tosiaan semmoinen, joka niin kuin tuhosi paikkoja, siltoja, rakennuksia. Ne olivat SS-merkkisillä varusteilla. Ne oli SS-joukkoja, jotka Norjasta tulivat. Ja ne oli vihamielisiä. Ne osoitti sen ihan kylmästi, että niin ollaan vihoissa. Durante esta situación, Josef Pupic se separó de su unidad. Mientras vagabundeaba, encontró una granja aislada y pasó la noche allí con un grupo de soldados alemanes. Mit auf einmal wird man Hass drin und denkt man so, Teufel, die Hundhatzen, diese Bläs, sowas, mach die Augen auf, sie brennt die ganze Bude. Die waren die ganze Gruppen angetreten, abgezählt als da, ab mich liegen lassen. Haben sie alles niedergemacht, was noch unterwegs war. Haben sie angezündet und wir müssen beim Fenster rausspringen. Se oli kuin maailmanloppu ihan mustana joka paikassa, kun täällä poltettiin niitä kaikkia ja sitten niitä ammuttiin niitä ja vielä niitä saksalaisten jättämiä ammuksia laukesi itsekseen siellä. Kauhia. Ei siinä muuta kuin ihmeteltiin ja sanottiin, että nyt on kaiken loppu. Kotia ei ole enää. Eikä mitään muitakaan suojia siinä pihassa. En la zona norte de Noruega los alemanes siguieron con la destrucción. Cuando las últimas tropas se habían marchado, el ejército rojo ya estaba en suelo noruego. En Kirkenes, 200 personas se escondieron en las minas durante meses. Temían que los alemanes los evacuaran por la fuerza. Entre ellos había muchísimos niños. Så där satt vi unga mustinka alene på de jernbaneskinnan och väntade på de vuxna. Och visste inte vad som föregick där ute. Krigen blev avblåst och vi skulle börja gå mot öppningen. Der ble det norske flagget hengt opp, og så begynte folk å skrike alle som en. Og vi som var unge, vi forstod jo at det var noe helt spesielt som skjedde. Og så begynte de å synge «Ja, vi elsker». Så den dag i dag så fryser jeg når de synger den, for akkurat det bildet står fast. El 8 de mayo, Alemania capituló. También en Noruega. Los soldados que quedaban se pusieron en formación por última vez. Es ist der Befehl gekommen, die mussten von der Kompanie verlesen. Ich bin also ganz ehrlich, ich habe den Dienstführern gesagt, bitte komm her, lies das vor, und die haben mich weinend abgewendet. Meine ehrliche
mein ehrliches Wort dazu. Unge jenter sprang inn i rekken og tildelte kyss og klem. Så det var en fantastisk stemning. Helt ufattelig egentlig hva som skjedde da. Alle ropte og alle sang, og var det en som stemte opp med «Ja, vi elsker», så var det på et øyeblikk så var det flere hundre som sang med. En 1940, la ciudad noruega de Narvik había sido conquistada por las tropas de montaña alemanas. Ahora se retiraban como prisioneros de guerra de los británicos. Wir sind an den Landungssteg, an dem wir im Jahr 40 Norwegen betreten haben. Auf demselben Landungssteg habe ich Norwegen verlassen. Cuando la guerra acabó definitivamente en Europa, nadie se interesó por los 11 hombres de la estación meteorológica de Haudegen, en la zona nordeste. Gracias a la radio, también supieron que Alemania había capitulado. Y querían saber una cosa. Was wird aus uns? Aber wir waren nicht fähig, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Allein konnten wir nicht weg. Wir waren auf fremde Hilfe angewiesen. El jefe de la expedición, el doctor Wilhelm Degge, supo qué hacer en esta situación. Mantuvo a sus hombres motivados, llevándoselos de excursión por las nieves perpetuas del Ártico. Exploraron la zona y su geología. Eso les daba otras cosas en las que pensar. Entonces, finalmente, el 3 de septiembre de 1945, apareció un barco delante de la bahía de Wardi. Am Abend tuckerte ein kleines Schiff, die Blasel, in den Fjord hinein, geschmückt mit einer riesengroßen Kriegsflagge. Wir haben oben Aufstellung genommen, das Boot ankerte, Dr. Degge ging runter und für uns alle sehr ungewöhnlich war, dass diese beiden sich plötzlich umarmten. Wir haben dann mit den Norwegern zusammen die letzten Stunden verbracht und haben uns gegenseitig beschenkt und vor allen Dingen die Norweger auch, die hatten ja auch nicht das, was wir noch dort hatten. Sie konnten noch rauchen, wir haben alles gehabt noch. Und da meinte der Kapitän dann, aber zögerte er, wir müssen ja auch noch irgendwie kapitulieren. Ja, freilich, deshalb sind sie ja nur gekommen. Aber da niemand so recht wusste, wie das gemacht wird, haben wir uns, beziehungsweise Dr. Degge, wir waren ja noch bewaffnet, seine Pistole genommen, hat sie auf die Back gelegt und hat gesagt, somit kapituliere ich. La Compañía Meteorológica de Haudegen fue la última unidad alemana que se rindió en la Segunda Guerra Mundial. En Finlandia y Noruega, el conflicto provocó más de 100.000 muertos. Ja mentiin tosiaankin Hanssia vastaan. Kyllä se oli ilohetki. Ojensi isälle kukat. Ja sitten lähdettiin tosiaankin ajamaan kotiin.
rakastin. Elämän loppuun. Ich habe dann in Helsinki an seinem Grab gestanden, habe eine Ehrenbezeugung gemacht und habe gesagt, Sie haben Ihr Volk gerettet. Unsere Führung hat es vernichtet. La zona norte de Europa. Un mundo de nieve y hielo. Desierto, estéril y remoto. Solamente durante el breve verano, el Ártico nos muestra sus secretos y revela los restos de una historia que casi ha sido olvidada. Guerra en el Ártico. La hora de la debacle, segunda parte. Norte de Noruega, invierno de 1942. Ya han pasado 18 meses desde que las tropas alemanas penetraron en el Círculo Ártico, la zona más septentrional que utilizó Hitler para el avance sobre Rusia. Pero todo se les había puesto en contra. Temperaturas de 60 grados bajo cero, la falta de carreteras y la fuerte resistencia del Ejército Rojo. Durante meses, miles de soldados se quedaron atrapados en el invierno ártico. Habían cavado su propia tumba. Los alemanes se habían aliado con los finlandeses. Ambos ejércitos habían cruzado la frontera con la Unión Soviética. Su misión era conquistar Murmansk y cortar la vía férrea de Murman. Esta línea, conectada con el puerto libre de hielo, era la única fuente de suministros de Leningrado, la arteria principal del Estado soviético. Pero los alemanes y los finlandeses estaban lejos de cumplir su objetivo. Así que cambiaron la estrategia. No neutralizarían Murmansk por tierra, sino por aire.
Pero ni siquiera los ataques masivos de la Luftwaffe pudieron cortar la línea de suministro. Desde el punto más septentrional del continente europeo, el Cabo Norte, hay casi 1000 kilómetros hasta llegar a Svalbard, cuyo nombre significa literalmente orilla fría. El clima de Europa occidental y central se forma en estas latitudes árticas. Así que los datos meteorológicos de esta región eran vitales para todos los países inmersos en la guerra. En una operación militar, Alemania instaló la estación meteorológica Crusader en Spitsbergen, la isla más occidental del archipiélago de Svalbard. La misión fue dirigida por Hans Robert Nospel, un pionero de las estaciones en el Ártico de solo 28 años. 9 meses más tarde, cuando la base estaba siendo evacuada, Nospel fue mortalmente herido por una de las minas que rodeaban la instalación automatizada. Respetando su última voluntad, lo enterraron en Spitsbergen. Mientras centenares de miles de hombres jóvenes morían de forma anónima en los campos de batalla, la pérdida de Hans Robert Nospel fue algo extraordinario. En su entierro, recibió los máximos honores militares. En el continente, la guerra había cambiado de rumbo. Las tropas alemanas estaban estacionadas por toda Finlandia, y estos jóvenes buscaban la compañía de las chicas finlandesas. A pesar de la guerra y los problemas, ambas partes tenían grandes ansias de amor. Las mujeres finlandesas, conocidas como lotas, se ponían en contacto con los alemanes cada día. Eran las buenas samaritanas de las bases militares, aquellas que se encargaban de la comida, la ropa y de cuidar a los enfermos. No, Lotan tehtävät oli semmoinen, että sitä niin kuului laillaan siihen valmiuteen. Ja minä olin niin muonitusjaoston jäsen. Sitten siinä oli se vesijohtolaitos, siinä oli sotilaat ja semmoisia vartiopaikkoja. Niin niille sitten, kun niille tuotiin tietysti ruoka, niin käytiin niiden sijat, semmoiset, missä he asuivat, niin siivoamassa ja tiskattiin ja aina kun tuli semmoisia, niin... Durante la guerra, había lotas por toda Finlandia. Eso hacía que las mujeres jóvenes tuvieran la oportunidad de ganar algo de dinero. Heli Maja Peltoniemi también aprovechó la ocasión y trabajó en un campo de suministros alemán. Mä olin niin lapsi. Semmoinen huntalo. Ne oli semmoisia, kun ne on semmoisia kohtelijoita, tulevat lähelle ja yrittävät puhua. Los de Murmansk. El puerto fue defendido con ferocidad por el Ejército Rojo. Y muchos de los aviones no consiguieron volver a sus aeródromos en Finlandia y Noruega. De hecho, hubo tantas bajas que más de la mitad de los aviadores alemanes no sobrevivieron a la guerra. Y la Luftwaffe afrontaba otros problemas graves. El clima del Ártico casi siempre es malo, y la Fuerza Aérea, al igual que la Marina, solo puede ser efectiva con unas predicciones meteorológicas fiables. Mal wurde Nebel gebraucht, sich zu tarnen, mal wurde schönes Wetter gebraucht, etwas zu erkennen für Flieger. Und das musste durch Wettermeldungen unbedingt abgesichert werden. Desde el inicio de la guerra, Alemania ya no tenía acceso a todos los partes meteorológicos del exterior, de forma que la Fuerza Aérea y la Marina llevaban a cabo sus propios vuelos de reconocimiento. Los pilotos medían la presión, la temperatura y la velocidad del viento. A veces volaban 1000 kilómetros mar adentro en el océano Ártico, llegando hasta el paralelo 80.
Con respecto a la información del tiempo, la Marina alemana descubrió que el archipiélago de Svalbard era especialmente útil. Incluso estableció estaciones meteorológicas permanentes en las islas.